सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज 21 ज़िलक़ादा है, 3 जुलाई है और आज की ख़बरों का आगाज़ जनाब क़ाज़ी अब्दुल रऊफ़ साहब की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। आप भी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर अपनी तिलावत भेजकर इस नेक काम में हिस्सा लेने के मजाज हैं। فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جزاؤهم عند ربهم جنات
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم.